Idol! Kumusta biyahe mo dyan, Idol? Kumusta biyahe mo? Sa mga nagasakada nga taga-Antique, Ari, biyahe mo din sang tricycle. Tagure lang. Alas tagore pa lang dyan. 800. Pila na, Idol? 800. 800 ron? Tagore. Di, ano? Nakakada ka sa Negros, matapas ka, tag 500 tolinada, ulan init, ilok pa, ungo ka. So dapat, Idol, diri lang tayo sa tiki. Ari ang tiki, tagore mo, 800 ka rin na. Di, Tagore pa lang. di na kinanglan mo pa Negros pa. Di na sa tiki. Negros ka mo, taga Negros ko, kanto ko din sa tiki, dasig kwartaryo. Igate. Yan. Mango ka mo nga klase driver. Ari de, may pahuay pa ka mo, dasig kwarta pa. May Eh, imaw pa pamili. Ito ya, tapas init, karga ulan, ilok pa. Sakit likod mo, sakit lima mo. Dire gwapo pa. Taga Negros ne, Kabankalan. Shout out taga Kabakalan sa dikas Kabakalan, Idol. Barangay Tapi, Tabugon. Yan, mga taga Tapi, Tabugon. Shout out lang. Si Idol nagkanto sa tiki, oh. Mga taga tiki nagpa-Negros. Taga Negros nagpa-tiki. Ay, sa Barangay Tapi, Yan. Siyempre notified. Yan. Thank you so much, Idol. Thank you. Ay, tamad pa napas ko.